Assalamualaikum, good afternoon semua. So first of all, if you look at, okay, ini I'm pretty sure you ada di slide sebab I ada bagi slide ni. I tak ingat lah, in our first class, first lecture ke macam tu, you boleh check balik. Okay, so you boleh tengok semua slide I bagi, tapi I ada salah formula. Okay, formula yang I rasa I salah is this one. Formula ini ASV divide by SV equal to 0.4B. Sebelum ni dekat sini dia tulis 0.87. Okay. But here I minta you tukar 0.95. Okay. Dia bukan 0.87. Okay. Salah formula. Formula tu sebenarnya betul, tapi itu formula yang dulu. Maksudnya sekarang ada updated BS, dia pakai 0.95, dia dah tak pakai 0.87. Okay. Sama juga dengan yang kat bawah ni, for design link, okay, 0.87 dekat 0.95 ni pun sebelum ni 0.87, sekarang I dah tukar dia to 0.95. Okay, so please tukar dalam your notes lah, so that you tak ingat dia 0.87. Okay, and bila kat sini silap, okay, example yang I tunjuk pun ada silap. Okay, so kita kena, you kena kira balik, tapi tak besar lah, sikit je salah dia. Okay, sebenarnya yang dekat yang I tunjuk ni, yang slide 41, okay, ini slide yang silap tadi. Slide 41 ni betul, nampak tak 0.95? I pun tak tahu kenapa kat sini I tak update. Dan in my calculation I tak update. Okay, but in this slide silap, slide yang ni betul. Dia memang 0.95 kalau you tengok Okay, 0.95 here. You nampak kan I punya cursor? Dia bergerak-gerak kat situ. Hopefully you nampak lah dia move. Alright. So this one, and then when here dah silap, so I tunjuk lagi dekat example number 1. So example number 1 here, okay, you boleh tengok dekat slide 50. Okay, slide 50 yang I highlight kan ni, okay, please change 0.87 to 0.95 here. Okay, tolong tukar. Okay, and bila you tukar, obviously value kat sini pun berubah. Okay, before this mungkin value dia 0.55 something tapi sekarang dah berubah jadi 0.505. So I dah recalculate, but you boleh calculate sendirilah. You tukar je 0.87 kepada 0.95, then you recalculate again ikut this formula 0.95 And itu saja yang kat sini, kat bawah ni tak ada berubah apa-apa. Kat sini je yang I silap. Okay, so don't worry. Minor je, tapi I kena betulkan formula. Okay, so bila nominal link, okay, example number 1. Okay, you tengok slide 50 slide 50, slide 52. Okay, 52 pun sama. Okay, dekat sini 0.87. Kalau you nampak I punya cursor bergerak-gerak tu. Okay, tukar juga 0.7 to 0.95 dekat slide 52. Okay, and recalculate again. Okay, ini I dah tukar lah, I dah calculate lah. But you boleh calculate sendiri. Itu saja. Okay, example number 1. Okay, bila maksudnya ini dia hanya affected yang mana you ada kira shear reinforcement. Yang mana yang tak ada kira shear reinforcement tak adalah. Sebab kita example 3, example 4 kita tak ada kira shear reinforcement. Tapi example 1, example 2 kita ada kira shear reinforcement. So example number 2 pun sama. Please also tukar dekat slide number, okay, slide number 61. Okay, tengok bawah ni ada number kan, slide 61 sama juga. Please change at 0. Here 0.95 ni tukar to 0.87 tukar to 0.95 and calculate balik Kat sini I dah calculate lah, tapi you boleh calculate sendiri Okay, jawapan dia berubah sikit lah. Tapi tak ada apa-apa, itu saja yang berubah. Yang lain-lain tak ada apa-apa. Okay, so I tu silap part tu, I tak tukar, I tak update balik I punya formula.
Okay, to the latest one. Okay, itu saja. So, I dah admit I punya kesilapan. So, I'm so sorry guys. I believe that we stop here. Yeah, okay. So, kita stop dekat sini. So, kita sambung. We know that the value yang kita kira earlier, which is V kat sini maksudnya it is shear stress at cross section. So, shear stress at cross section here, okay, is less than 0.8 FCU, which is the permissible stress. So, kita stop kat situ, maksudnya dia okay lah. Okay. Okay, after that, kita nak tengok pula shear stress, concrete shear stress. Kenapa kita nak tahu concrete shear stress? Because we want to see how much the concrete can resist load, so that the balance yang dia tak boleh resist, kita boleh provide support, more support lah, maksudnya kita boleh provide link, okay, untuk resist shear stress. In order to do so, we're going to use a formula VC equal to 0.79 times Punca kuasa 300 AS divide by BD times with 400 kuasa 4 dulu, 400 divide by T. Okay, bahagi with gamma M. Okay, so this is our formula. Okay, so in order to calculate this one, okay, I suggest that this whatever here kita calculate outside supaya kita senang untuk calculate later on lah. 100 times, okay, first we need to look at AS. AS ni steel area So steel area kita tengok balik in our calculation that we calculated last week. Okay. So kat sini we have one here which is this one AS and another one kalau you perasan ini adalah another one AS. Okay, AS yang ini yang 1974.369 ni kita panggil dia as AS required. Okay, because bila kita design kita perlukan sebanyak ni 1974. bla bla bla. Tapi bila kita design kita provide. So ini kita panggil dia as provided. Okay. 2510 ni adalah as provided. Okay. As required adalah yang 1974. Required banyak tu tapi kita provide banyak ni. Betul lah. Okay. Jadi kita akan pakai yang mana satu punya AS, kita akan pakai AS provided which is 2510. Okay, so put it inside your formula here. 2510 mm square. Right, and then you divide kan dengan BD. Okay, B, berapa value B? Tak payah susah-susah nak pergi sampai atas susah. Sebenarnya kalau you tengok kat sini pun you masih ingat masa sebelum ni bila you kira-kira tu you ada tulis value B tak pernah berubah . So kita ambil je value B and D here. Sebenarnya value ni dah given dekat dalam question dekat atas. So sebenarnya you boleh tengok kat atas lah. Okay, but I malas. Okay, who going to help me to calculate? Sean lah, 1.411. Ya kah? 1.412 kot. You round up tak? 1.412 Round up sebab nombor dekat belakang tu ada. Okay, so kita round up dia. 1.412. Jadi kita pun masukkan in our formula. Formula ni, formula yang you nampak kat sini. Kita akan pakai formula ni macam ni. Kalau FCU adalah 25 steel strength 25 Newton over mm square. Okay, but here dalam soalan ni FCU awak adalah 30. Okay, kalau you tengok kat sini pun you ada kira sebelum ni 30. Kalau you tengok dalam soalan FCU adalah 30. So concrete grade adalah 30. Jadi FCU you bukan 25. So bila bukan 25 ada additional sikit you kena tambah lah. Okay, so you kena tambah sikit punca kuasa 3
30. Okay. Bahagi 25. Darab 1. Mana datang darab 1 ni pula? Okay. So ingat kalau katakan FCU bukan 25, you kena ada tambahan ini. You kena tambah ni. Okay. Kalau FCU bukan 25. Okay. Jadi kalau yang satu ni pula datang dari mana? Okay. Satu ni because of when you see our D, the value of D kita adalah 547. Okay. Ikut soalan ni D dia bagi 547. So D awak lebih besar dari 400 mm. Automatically awak punya formula yang ke atas ni, okay, punca kuasa 400 divide by D ni, automatically dia akan jadi 1. Okay. Sebab kita tak nak value yang less than 1. Okay. Sebab kalau katakan your D adalah 500 ataupun 547 ikut soalan kita. Bila you punca kuasa you 400 bagi 547, you punca kuasa 4, you akan dapat value yang less than 1. Jadi kita tak nak value yang less than 1. Okay. That's why dekat sini kita kena tukar dia, kita anggap dia 1. Okay. Sebab dia punya D is bigger than 400 mm. So and then kita divide kan dengan gamma M fix, it is 1.25. So kita bolehlah calculate. Siapa nak calculate? Sean dah jawab kan? 0.753, yes. Okay. So jawapan dia 0.753. So we know that our concrete shear stress is 0.753. Okay. Next step is what we need is kita kena compare tu. Kita kena compare. And to compare, we need to look at this slide. Okay, maksudnya slide yang ni ataupun you nak tengok slide lagi satu tu pun sama je. I dah betulkan lah 0.95. Okay. Kita nak tengok whether V kita bigger than 0.5 VC ataupun less. Or kita nak compare juga dengan this one. Okay. And itulah yang kita kena compare. For yang 0.8 FCU ni kita dah kira last week kita dah kira permissible stress. Formula dia kan sama saja. So kita dah tahulah V kita memang less than 0.8 square root FCU. Tapi yang VC plus 0.4 dengan 0.5 VC ni kita tak kira lagi. So kita kena compare. Okay, so 0.5 VC. Okay, berapa sebenarnya value dia? Ambil je lah value VC ni 0.753. You darabkan dengan 0.5. So 0.377. Okay, you compare dengan value V. Maksudnya shear stress at cross section. V yang kita ada kat sini, it is actually 1.451. Okay. 1.451 compare dengan 0.377. Obviously, our V is bigger than 0.5 VC. And another thing that kita kena check juga is VC plus 0.4. So kita ambil 0.753 ni tambahkan dengan 0.4. 1.153. And obviously lagi V kita masih lagi besar daripada 1.153 sebab V kita adalah 1.451. Our situation, okay. So kalau you tengok dekat sini, kalau katakan VU lebih besar pada 0.15 VC tapi kecil daripada VC plus 0.4, you design dia as minimum link ataupun kita panggil juga nominal link. Okay. Okay, tapi if let's say V awak lagi besar daripada VC plus 0.4 but less than 0.8 square root FCU, kita kena design as design link. So in our situation here, kita kena design link lah. Okay, tapi kita still juga kena kira nominal link dan design link. Okay, sebab bila katakan V tu bigger than VC plus 0.4,
Okay, akan ada, okay. Contohnya, maksudnya sekarang ni, panjang awak punya ni 6 meter. 6 meter beam 6 meter lah panjang awak punya beam ni. Beam awak 6 meter ni, sepanjang panjang 6 meter tu, tak semua design link. Okay, dia dekat tempat yang kritikal, maksudnya dekat tempat yang shear stress tinggi saja yang awak akan design as design link. Balance dia awak kena design as nominal link. Maksudnya macam tu Tapi kalau katakan awak memang dapat V lebih, V is smaller than VC plus 0.4, awak dapat macam ni. Maksudnya awak memang design nominal link je. Awak tak payah langsung design link ni. Tak payah. Okay, tapi kalau awak dapat masalah kita yang macam ni, awak kena design dua-dua. Satu nominal link, satu design link. Sebab kita tak tahu kat mana yang design link, kat mana yang nominal link. Tak semua tempat yang kita kena design dia design link. Kalau kita design dia semua design link, membazir. Sebab tak perlu. Jadi kita nak optimum design lah. So in our first to design nominal link, we know that the situation of 0.5. So untuk yang ni kita design as nominal link. To design this one, so we need to use this formula lah. Okay, sebab kita sekarang our situation yang ni, tapi kita kena design nominal link and design link. Jadi kita kena tengok dekat nominal link punya tempat, ambil lah formula ini. Okay. So formula ni, guna that formula. So I simplify kan kat sini. ASV divide by SV equal to 0.4 B divide by 0.95 FYV. Masukkan je formula. So 0.4. Okay, darab B 325 mm. Dividekan dengan 0.95 darab FYV. So FYV adalah 250. So where I get this 250, it is actually because of kita tahu kita punya link adalah mild steel. Dalam soalan ada bagi tahu, it is informed that in the question kat sini kalau you tengok, dia ada bagi tahu link ni adalah mild steel. Okay, so mild steel we know that the steel strength is 250. Jadi kita guna 250 for FYV lah. Okay, because of mild steel So kat sini. Ada soalan. Apa dia? Soalannya mana dapat 0.95 FYV. Macam mana? Tak dengar. Macam mana apa? Dapat dia nilai 0.95. 0.95 itu kan formula. Memang Tadi kan memang formula lah. Formula yang masa awal tadi saya explain yang saya tersalah formula tu. Oh, okey. Yang saya cakap saya suruh tukar daripada 0.87 tukar 0.95 tu, yang tu lah. Okay, saya tersilap formula tu. Saya tersalah. So apa-apa yang 0.87 tukar jadi 0.95 So inilah dia formula dia. Oh ya, ada orang jawab dah. Sherlyn jawab, Shonata. 0.547. Betul 0.547. Okay. So bila you dapat 0.547, so what we need to do next is, kita kan bila kita dapat je ASV divide by SV, maksudnya sekarang kita kena cari ini. Okay. Kena cari suitable spacing for our. So sekarang we know that our diameter for link kita kena pakai 10 mm Kenapa 10 mm? Dalam soalan pun dah cakap. Ada soalan hilang. Okay. Soalan mention that you have to use 10 mm diameter for link. Okay, jadi kita pakai 10 mm diameter. So select 10 mm sahaja. So you can choose yang mana-mana lah 10 mm, tapi mesti lebih besar value dia daripada 0.547. Okay, so any suggestion? Sharon Batteries, you want to try? So Sharon cakap dia nak pakai spacing 275
So you tengok 275 size 10, so 0.571. So boleh lah. Okay. Thank you Sharon. Because of value ni lebih besar daripada you punya SV divide by SV. Okay, so how we going to write this one? Normally kita tahu kalau kita mild steel kita tulis R lah. So R10. Okay. And for link kita akan pakai by spacing bukan by number of bar. Okay, kalau by number of bar kita akan letak number kat depan ni kan. But because of spacing so kita akan tulis dash. Dash ni means refer to spacing lah. So 275. So berapa besar spacing dia tu. Okay, so center to center. Maksudnya dari center maksudnya macam ni Okay, and then we have like the link. Okay, link lagi banyak. So daripada center of that diameter of link tu pergi ke center diameter link tu panjang dia 275. Okay, tu maksud dia, jarak dia lah. In between link center to center. So kena tulis. So from table provide R10, okay, links at 275 mm center. Okay, and we know that the SV divided by SV is equal to 0.571. And then another thing, okay, because tadi I mentioned kita kena design both design link and nominal link. Okay, so kita tak tahu sampai mana design link, sampai mana nominal link. Sebab panjang beam kita 6 meter, tapi kat mana design link, kat mana nominal link, so kita tak tahu. Okay, in order to untuk tahu kat mana, okay, so I draw sikit lah kat sini bagi faham. So we have our beam here, okay, and then we have support, okay, and it is actually 3 meter lah. Our beam 6 meter panjang. So we know that masa kita lukis, kalau kita tengok kita punya SFD, so obviously SFD kita masa kita kira tadi pun kita dah tahu maximum shear force adalah dekat ujung Sini. Okay, maximum shear force memang akan dekat support. Okay, so bila maximum shear force dekat sini, maximum shear stress pun dekat situ jugalah. Okay, shear stress untuk beam yang panjang 6 meter ni, support dia dua-dua belah adalah maximum shear stress. Okay, maximum shear force dia pun kat situ. So sebab you ingat lagi masa kita kira V, ingat lagi 258 ni kan. Okay, 258 V kita ni adalah value yang kat hujung ni. Okay, so memang kita ambil ini adalah maximum shear force. Okay, which is maximum shear stress kita lah kat situ. Okay, so we know that maximum shear stress maksudnya V punya value adalah dekat sini, maximum shear stress. Which is we know that our V 1.451. Kita nak tahu sampai mana kita nak design nominal link. Okay, so nominal link dia boleh jadi kat mana-mana je. Okay, but we know that for nominal link, okay, dia punya cut off value nominal link adalah VC campur 0.4 sebab kalau VC lebih daripada 0.4 kita dah kena design dia as design link. Sebelum dia jadi 0.4 dia adalah nominal link. Jadi kita tahu bila dia adalah nominal link adalah cut off value dia adalah 1.153. Okay, which can be anywhere around here lah kodnya. Okay, can be anywhere around that 1.153. Betul kah? Betul lah. 1.153. So ini adalah VC plus 0.4. Dia adalah cut off nominal link. Okay.
So the value yang kita nak sekarang, kita nakkan value ni. Berapa ni? Okay. Sebab nanti sepanjang value X ni, kat situ je dia punya link adalah 275 mm center to center size R10. Okay. Balance ni nanti yang dekat sini akan jadi design link. Ini design link, ini nominal link. Okay. So X, panjang X ni yang kita nak tahu berapa. Right. So nak tahu berapa, so we know that kita akan ambil 3 meter je separuh because kita tahu our beam ni dia balance because of the UDL je. So the load is balance. Jadi sama je, 3 meter sebelah sana, 3 meter sebelah sini sama je. So kita ambil separuh sebab kita nak dia start pada kosong kat sini lah. Okay. So X, we know that X is equal to 1.153. Okay, betul lah. Kalau panjang dia X, stress dia adalah 1.153. Okay. Kalau panjang dia 3 meter, okay, separuh pada beam ni, dia punya shear stress adalah 1.451. Okay, so itu adalah value V dia, which is maximum shear stress kita. Shear stress at cross section. Okay. So kita macam mana nak kira? So kita boleh dapatkan value of X ni. Okay, macam mana you buat? You boleh cross multiply. Okay. So when I cross multiply, I akan dapat X sama dengan 1.153 darab 3 bagi dengan 1.451. Okay, I akan dapat ini. Okay, so kita dapat value of X. So kita tahulah berapa jarak yang you kena letak R10 spacing 275 tu. Siapa nak kira? Second, 2.3, oi, nak 4 decimal places. 3 decimal places, sorry. 3 decimal places, 2.3, 8, berapa? 4. Yes. Okay, so sepanjang 2.384 daripada mid span ni, kanan dan kiri, you akan design dia as nominal link. Okay, design dia R10 spacing 275. Okay, itu maksud dia. Okay, so we have that value 2.384. Okay, jadi kita pun bolehlah tulis dekat sini. IE for example so 2.384 meter either side of mid span of beam. So we are done with nominal link. Okay, the next thing that you have to calculate adalah design link. Okay, because kita punya VC bukan less than 0.4, our VC is actually bigger than 0.4. Okay, so kita kena design VC plus 0.4. So kita punya V is actually bigger than this, but it is less than 0.8 square root FCU. Okay, ini dia our situation. Okay, so ini kita akan design as design link lah. We have to look at the formula again for that. Formula actually here, you boleh tengok formula inilah. Okay, so formula ni sebenarnya SV ni you alihkanlah kat sini. Okay, so dia jadi ASV divide by SV equal to BV V minus VC divide by 0.95 FYV. Okay. Okay, masukkan formula ASV divide by SV equal to apa tadi? BV. BV tu sama je lah. V tu biasanya kita pakai kalau kita kira something untuk shear reinforcement. Tapi B macam mana pun tak berubah. Masih lagi 325 So kita biar je lah B. Malas saya nak tulis V tu semua bagi confuse je. So V minus VC and divide with 0.95 FYV. Okay. So
So masukkan 325 mm. We have the value of V which is 1 point, berapa tadi 451. 1.451. Okay. Minus with VC. VC is, tak ingat, 0.753 ni. Yes. So VC adalah 0.753. Okay, and we divide with 0.95 times with FYV, so shear steel strength for link 250 sebab mild steel. Dah bagilah soalan Okay, jadi kita boleh calculate. Adli lah, Fakrul Adli. Saya dapat 0.955. 955. 955. Okay, betul lah. Okay, so bila you dapat 0.95, so kalau you tengok pun, you compare value ni, design link ni lagi besar daripada value nominal link. 0.955 ni lagi besar pada 0.547. Maksudnya you perlukan spacing yang lebih rapat lah. Okay, sebab design, maksudnya kat situ dia punya stress lebih besar lah. Okay, sebab dia bila dah nak sampai ke support tu stress lebih tinggi. So you kena design dia untuk jadi lebih rapat-rapat. Okay, so bila kita nak design again, kita kena tengok at here again kita tengok lagi dekat. So kita boleh choose any number yang lebih besar. Okay, so here my suggestion is, I malas nak tanya, kita pakai je lah 1.047 this one. Okay, asalkan nombor ni mesti lagi besar daripada our SV divided by SV. Okay, so bila macam ni maksudnya we know that the spacing adalah 150. Maksudnya R10 dash 150 center to center. Okay, so kita pakai R10 150 1.047 ASV divided by SV. Provide R10 links at 250 mm. Salah. 150 mm. Center. Okay. And the ASV divided by SV is 1.047. Okay. So kat mana kita nak provide this R10 link 150 center ni? Kat mana jarak sampai 150 je? So kalau you perasan pun ni 150, nominal pun 275 je. So berjarak-jarak lebih besar, this one lebih rapat lah. Okay, so kat mana? So maksudnya sekarang kat mana? Kat balance ni lah. Okay, we know that panjang X ni adalah 2.384. So value kat sini adalah 2.384. Okay, and kita tahu half of beam ni adalah 3 meter. So value kat sini obviously akan jadi 3 minus dengan 2.384. Okay, itulah balance dia yang kita kena letak design link tu. So it is actually 0.616 meter. Okay, balance tu yang kita letak design link. Jadi kita boleh tulis. So 0.616 meter from both support either side of midspan of beam. Okay, jadi kita boleh letak dia 0.616 dekat both support daripada both support. Maksudnya 0.616 daripada support ni lah. 0.616 daripada support. 0.616 daripada support sebelah sini juga. Okay. Either side of beam at midspan
of midspan of beam. So maksudnya daripada midspan ni lah. Okay, either side Alright. So itu cerita dia. So we are done also dengan design link. So kita dah nak habis. Okay. Sebelum kita habis, kita kena kira dulu value of H. Okay. Sebab kita nak sketch. So H, we have two formula, which is this formula. Or you also have another formula. Okay. This one you akan pakai kalau you buat, you stack beam. Okay, you pakai stacking. Okay, stack beam pula dah, stack bar. Okay, this one kalau you tak stack. Maksud saya satu layer bar dengan dua layer bar. Macam tu So kalau you still ingat lagi masa kita buat last week, kita susun dia as double layer. Okay, perasan kat sini I pun ada lukis masa I explain about spacing. So kita pakai 8Y20. Okay, it is double layer. Okay, so when it is double layer, okay, you know that the formula that you going to calculate for H adalah yang stack one lah. Maksudnya you akan pakai yang ni. You punya beam macam ni. Okay. You have like the link and then you ada 4 numbers of bar. Okay. So dia punya D tu akan jadi up until the between the bar. Okay. So you have another full bar. Okay, and then you have like link and you have concrete cover. Okay, that's why dia jadi macam ni lah. Dia bukan bagi dua. Okay. So D, we know that our D is 547 mm. Kita just pluskan dengan diameter of bar. So kita dah tahu kita pakai 8Y20. So it is 20 mm diameter. And we also know that we have to use that 10 mm links. We are using 10 mm link. And the concrete cover adalah 25 mm. Okay, because of mild cover. Okay, so campurkan je. So I dapat 602 mm. Okay, so 602 mm. Okay. This is not a really nice number lah kalau you tengok 602. Mana ada kita cakap the size of the beam is 325 times 602. Tak ada Okay, normally kita akan round up dia. Okay, jangan round down, kena round up. Kalau you round down, nanti concrete cover tak cukup. Okay, kita kena round up. So, bila kita nak round up, okay, kita kena tengok juga. Tak boleh round up sebarang-sebarang. Okay, you boleh round up dia to 605. Okay. Okay, kalau you tengok pun B, kita punya beam ada 325, nombor dia 5 lah kan. Boleh pula. Boleh. 50 tu boleh lah. Okay. Kalau macam you ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila you nak round up ni kan. You tak payahlah. Okay. You tak boleh round up dia nombor macam ni. Tak boleh. 5 okay. 0 okay. 6, 7, 8, 9 tak boleh. Okay. This one untuk H Kalau D doesn't matter. D sebab dia duduk dekat dalam. Dia dekat dalam beam. Kita tak ada cakap size of beam. Kita pakai D punya number. Kita tak pakai D punya number. Kita pakai H. Okay. Size of beam is 325 times 605. Okay lah. Kita tak ada cakap size of beam is 325 times 547. Kita tak kira D tu punya berapa dia punya size untuk describe the beam. Okay. Jadi H, remember whatever appear outside, okay, make it round it up. Sama ada you round up jadi 0 ataupun 5. Okay. Jangan round up nombor pelik-pelik lah. Okay. Okay. Itu saja. Okay, after that kita dah dapat H. Okay, kita dah almost finish. Our last step is we need to sketch. Okay, so kita boleh sketch. Okay, you can sketch
So when you sketch, kita kena label lah. Okay. So we know that this is 8Y20, our main reinforcement. Okay. We also know that B adalah 325. Okay. And then kita kena juga label our effective depth, which is 547. Okay. And the balance down here berapa? Okay. Because kita dah tahu height of beam adalah 605. So size dekat, maksudnya value dekat sini adalah 605 tolak 547. Okay. So you akan dapat 58. Value dia adalah 58. Okay. 605 tolak 547. Sebab 605 tu total height, tolak je dengan effective depth, kita dapatlah balance dia. Right, and then also you have this R10 link. Okay, and also sebenarnya dekat atas ni kita ada juga bar, but this one adalah hanger bar only. So mungkin kita boleh label dia lah 2Y12 hanger bar. Okay, itu saja. Alright, so this is the sketch. Okay, basically, yes, so itu sahaja.